Ito na guys yung papa-stud natin, oh. Oh. Yan. Oh, dalawa. Ayan, oh. Oh, lalaki, oh. Ayan guys, ito yung dala naming rabbit. Dapat naka-aircon siya. Ayan, oh. Oh. Ayan. Dapat naka-aircon kasi mainit. So guys, oh, tingnan mo yung PS119FG. Sir Troy, laki, oh. Meron ka lang 10 ganyan eh. Pang-handaan eh. Yan, ang laki, oh. Oh. Ito guys, yung papa-stud natin, oh. Ang liit lang doon natin. Oh, yun. Wow! Pak! Mahuli ah. Hindi mahuli, maliit eh. Maliit yung doon natin. Wait lang. Hindi dito. Oh. Yun. Oh. Kaya kung araw. Baliktad sa may kolong-kolong. Kuno mo yung taling kolong, taling ng sapatos. Ayan. Ayan. Tapos iangat mo lang sa kabila. O, di ba kabilis? Yun. Ano yung CE00? 4.1 with ko na with cage. cage. Ayan, oh. Kailangan maging 4.3 to 4. Titigin ko na sa bahay mamaya. Okay. Ayun. Ayun guys. Ayan, ganun lang ko yan ang proseso. Ayun. Kahaba eh, no? Oo, kuya. Ganun ka lang 10 ganito eh. Oo. Oo, yun eh. Maganda ng view sa Rapitan. Oh. Saka mahaba talagang yung kaingatan talaga pag pa, no? Oo. Grabe, oh. Saka lang ang giligan talaga. Oo. Fresh. Oo. Fresh na giligan talaga. Ito na guys yung pinista natin kay Sir Troy. Ang umistad nito yung PS119FG. Yung back niyang malaki. Kasi ito guys yung doon natin, panto, FG, PG. So Flemish Giant saka Transylvania Giant. Yan. Ay guys, napakahaba, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Oh. Yan, napakahaba niya. Ayun, oh. Ang laki. Oh, di ba? Buntis na to siguro guys, oh. Ang laki. Ang lapad, oh. Ayan guys, oh, ang lapad. Ang haba, oh. Sana nakakuha to. Ayan, laki. May nai-stock din palang rabbit talaga. Ayoko kuya. Nang isa. Ayan, oh. Kahit na malamig yan. Ayan. Naglulundag TJ. siya. Malamig Ayan, oh. saka mainit. Laki. Tapos after nung lundag niya gano'n, sabay salpak. Wala na, unti-unti nang lumaylay ang dila. Kahaba, oh. Ito naman yung TJ. Ayan, oh. Wala, hindi ko ginagamit. Oh. Ito na mga. Ayan yung TJ, oh. Ito yung dala natin. Oh, yan. Tagalan-tigan yan. Oh, yan.
Oh, tingnan ito. Tingnan. Oh, ay. Yan, kumana. Siba. Yun. Ay. Open na wall. Gusto na. Siba. Malibog ah. Muna natin. Malibog. Bulay mo niya. Guys. Isang bilo Yan, ka. oh. Yan. Foreigner. Punta sa Vic naman, oh, yan. Sabig. Oh, tinira agad ah. Oh, banat na yan. Ito. Kumikot yung lalaki. Oh, nagalit. Grabe. Wait lang. Wala pa eh. Nagalit ah. Ha? Nagalit. Crazy. Ang laki oh. Ganun talaga pagka. Ah, kailangan nyo alalayan guys oh. Yan. Ayun. Yun, nakuha. Wow. Oh, yun. Bullseye. Ayan na. Oh, tagalit na galit ano? Ayaw pong masawa. Big, ang kanyang kuya, lang, kaya sa ganyan, kaya sila ganyan, ang kanyan, B complex. Ah, tinuro ka namin ng B-complex yung mga yan eh. Hindi kahit yung ba? Ay, ganon? Ah, okay. Kailangan meron din Ayun. kailangan meron din sa tarap. Yung 4 point. Yan, kailangan yung timbangin guys para sa monitoring. Kung nakakuha. Yan. 3.5 dapat 15 days, dapat maging 3.7 to 3.8 siya. Ah, okay. Yan. 3.5 na. 2.5. Yan. Ito guys yung pina-stud natin na PS119 to na Kali. So pina-stud natin sa pure na TJ Transylvania Giant. Ayan oh. Kalaki. Sana nakakuha to guys. Ayan oh. Laki. Oh, ang haba oh. Half meters. Pataba guys oh. Kaamo. Yan. Oh. Sana nakakuha. Guys, napakabait oh. Oh, kataba. Ayan. Sana nakakuha siya.